Game 3 decision, game 3 decision. May daog sa game 1 ng team Cebu City. Game 2, team Dumanhog. 1-0 na, 1-0. Okay na ito ang bakbakan diri sa Barangay Abogon, Cebu. Sponsored nila ni Boss Tony and Mama Maricel Pasatiempo, owner of Maricel Anthony Chicharon and Minimart. O nila ni Mona Lisa Diaz Marks, Glenda Labrado Match, Boss Nonoy Suniga, Barangay Konsihal Susan Nable, Barangay Konsihal Moises Abilia Jr., Barangay Konsihal Michael Diaz. O mao na kinatibukan na to nga mga sponsors sa atong bakbakan diri. 1-0 ang atong score. Side out, bola sa team Cebu City. Okay na itong bakbakan. Under ni Sayads Casinillo Promotion ang Reyna sa volleyball dayon-dayon. Servisyo Jobert para dos. Lakwa pa. Nunil agay ito raw binid. Out ball. 2-0 na. 2-0. In favor of team Cebu City. Ato ang decision game 3. Servisyo Jobert. Direkilid. Kulapo. Lobo. Grabe ha. Kabaguros nilang. Lugaw na. Ay! Grabe ha. O kabagkas pa din sa team Cebu City. Shout out sa ato ang mga kapapart sa team Cebu City nga sila si Jongjong og si Clark og sila si Boss Relayar, si Bambo. Shout out. Servisyo Asadam. 2-0 ha. Laras. Sound. Sagang pa ha. Tora. Biyang mga bulan ng Kulapo. Wada. Baguros na. Ganda gook. Bunal sakto. Away from home. Side out. Servisyo da team lifter Janlip para uno. Agay. Score. Wa masagang ni Sadam. 1-2. 1-2 na. 1-2. Servisyo Janlip para Iguales. Ayan Nunil. Baby shot. Awas na sa ng timbring Kulapo. Iguales dos na. Iguales dos. Shout out sa ato ang kaubang vlogger nga si Aki Vlogger. O dito sa Atbang sila si partner bola. Yay, tara. Lubo. Jobert balik. Wana ni. Guba na ba isutsukan? Sukol pa. Ayay na. 3-2. Grabe mga bula Servisyo Janlip. Are you kidding me? Sadam forever, the game breaker. Side out, 3-2. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo. Iguales 3 na. Shout out nila ni kapapart Eric Lasarte ug Manuel Isatraya. Iguales 3 kini para 4. Jobert. Gi. 4-3 na. Milabaw na ang team Cebu City sa aton decision game 3. Shout out ni Tatay Condrado Aliga, ang haligi sa volleyball dayon-dayon. Tuara. Grabe yan dyan, Lip
Gabaguros man, gadaguok tira dyan lip na eh. Labay ng Baby Orly. 5-3 na, duha na ilabaw sa Team Cebu City sa ato decision game 3. Shout out sa ni Konsyal Silso Gabunada. Dia sa Lower Manggahan, Kalunasan, Cebu City. Serve ko po. Pusing na Cebu. Tora. Lah. Good item, size 3 na. Change court. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya in attendance sa atong bakbakan diri sa Barangay Bugon. This game is brought to you by Maricel Antonio Chicharon. Karkar bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Og ang Emil Banpuren, call 0952405411 if you are in need of a ban for wedding. Size 3 kini para City. Janlip. Tok mo di sa dam. Kalita ra dam. Kilab lang tok mo sa dam. Wa ka react dire si Nonela Macda. 7 na. 7-3. Kini para 8. Awas na naman. 8-3. Kini para 9. Janlip. Tok mo di sa dam. Kuha Baby Orly. Grabe Adam. Are you kidding me? Grabe hatiraha. Sa to klase hatiraha. Ay, mura pinadulpin man tong. Serve ko lang po. Ay na naman. Janlip. J-stress na. J-stress. Di masagang. Bayad na, bayad. Servisyo ko lang po para 11. Yung liwag na sa glak. Kuha pa. Grabe balang Jobert ay. Pusgay ay. Pusgay si Baby Orly. 11 na. Wana para champion na ang Team Cebu City sa atong bakbakan diri sa Barangay Bugon. Okay, para champion, servisyo kula po. Tok po ni Sadam, wana champion na ang Team Cebu City sa score nga 3-12.